الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أيها المسلمون، أيها الشعب المالي الأبي، إن مجتمعنا اليوم لا يزال يعاني فسادا ظاهرا، وهناك أيادي خبيثة تدعو إلى أشنع فساد في الوطن، وأن يحمي القانون هذا الفساد أيضا، ولا يتم ذلك إلا بإعلاء أسباب الفساد في الوطن. فما هذه الأسباب؟ عباد الله، أيها المسلمون، إن هناك أسبابا أساسية في كل المجتمعات تعتبر السبب الرئيسي في الفساد، ومن تلك الأسباب: أولا، ضعف الإيمان والوازع الديني. ثانيا، اتباع الهوى وانتشار الأخلاق الفاسدة. ثالثا، ضعف السلوكيات الطيبة، وكذلك انتشار الجهل. ومن هذه الأسباب أيضا فقدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ينبغي. ومن أسباب الفساد الشلل في السلطة القضائية، وعدم القيام بمحاسبة الفاسدين. ومن أسباب الفساد أيضا تمسك الحكام بالسلطة، ومنها أيضا ضعف السلطتين القضائية والتشريعية، ومنها ضعف الرقابة والمتابعة. أمبال من سلاميو أمبي على تندو كالا ولي ماندو كما سين بركة أكا سيلا أكا دملا أكا حنلا أكا يفالا أم مغوبي مساينا أو غنينا ما يكونوا سنواتي بلا جلي أجلا أوني وبيا ماجا أوني أم مغوبي مساينا أون تتا كاتو وأون يرتسي مساين تنولينو سنواتي بلا جلي مسامي أياك الدين دي أما أكلم كوفي كداني كابان كاتينيا أياني أنفي أنكاك دين تيجي أنكاك دامي تيجي أنكاك جوغوني من تيجي نمان كيسي amu nyini ka nyesin tiden bayima min nana an bo filila ka an bo dibila ka an bla noro srala ka dibi yelama umbulo ka ke limerie ka ke yelenye an ye yelike ka sradon ko nin kay ni may ka usrainta ne man kisibo tiden bayni ne man kisiba ka somogo bawye ne man kisiba ka sahaba baw bela jelenye ani ma nyima munun tugula ko bara nyima on keli la fuga ta se kiyama doma balman islamo ala ka jaw akaka an ganyo wa hakillaji akaka an ganyo gon berensra akaka an ga chensra ira nyona oye an ga deborye an ganya na maya kono jagoya dina bara kono nona sigi tugoyala adama de ta tugula ambalman islamo jamana de nyiman bela jele ka haminye jamana ka basigi faso de nyiman bela jele ka haminye faso ka tasra nyiman kan sirami ni alaka nabe sorala sirami ni alaka yafa be sorala sirami ni an yoroma be janya ka bo alaka jangata ma ulambalman islamo an ga don ga fo an be wati mina hal sisan
an ka société an ka jamana halisa gɛlɛyaw bɛ yen a ma fara fiyewu a bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ tiɲɛli siraw la tiɲɛli minnu bɛ ka bange kɛnɛ kan dɔɔni dɔɔni an ka jamana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko bolow bɛ yen bolo minnu tolilen de don halisa o sen bɛ baara la o ɲaamilen de don tuma dɔ la o dɔlen bɛ o bi o dɔlen tɛ o bɛ fɛ k'o ka toli in kasa k'a yɛlɛ jamanaden bɛɛ sanfɛ walasa bɛɛ ka sumusumuni kɛ o toli kasa in na i ka balo ni a ye i k'i ka ɲɛnamaya kɛ ni a ye o bolo dogolen tiɲɛli minnu bɛ yen jamana in kɔnɔ halisa n b'ala deli ala ka jamana netɔye ka bɔ nin bolo tolilen ninnu na an b'ala deli ala ka jamana kisi ka bɔ nin maajugu suguw ma bololo minnu bɛ ka jamanadenw wele ka jama fana wele ka se ka tiɲɛli jɛnsɛn jamana kɔnɔ dama kɛ tiɲɛli jɛnsɛnli yɛrɛ ma tiɲɛli yɛrɛ ka don sariya la k'a kɛ loi ye loi k'a protéger k'a taga ka baara kɛ ni a ye balima silamɛw nin lahalaya sugu a tɛ se ka kɛ jamakulu si la fo a ka taa sɔrɔ tiɲɛli o bɛ sɔrɔ sira minnu na sababu minnu na olu jɛnsɛnnen don jamana kɔnɔ o ye fanga dɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ tiɲɛli kuma o kuma n'a sababu jɛnsɛnna siga foyi t'a la tiɲɛli bɛ na nka tiɲɛli sababu n'a tununa k'a banna siga foyi t'a la tiɲɛli bɛ taa a fana bɛ tunu o la a ka kan sani an ka kuma ni tiɲɛli min ni a ɲinilen don jamana kɔnɔ walasa a fana ka kɛ loi ye sani an ka fɔ an bɛ kuma kan tiɲɛli yɛrɛ sababu ye mun de ye balima silamɛw ni k'i bɛ kuma tiɲɛli sababu kan a ka ca nga sababu bɛ yen min jamakulu bɛɛ dama ka kan o la i mana kɛ jamakulu la i mana kɛ jamana o jamana la i mana kɛ fan o fan tiɲɛli sababu dɔw bɛ yen o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sababu ninnu na fan bɛɛ lajɛlen o sababu ninnu ye jumɛn ye ni o fana bɛ jate anw fɛ yan tiɲɛli sababu ye o bɛ jate anw fɛ yan o kɛra sababu ye tiɲɛlikɛlaw o jara gɛlɛyala k'o bɛ bɔ n'u ka tiɲɛli ye kɛlɛ ma k'a bange ani ka se k'a kɛ jamana ka fɛn kɔlɔsita ye o la tiɲɛli sababu a dɔ ye jumɛn ye a base fɔlɔ o ye limaniya taɲa ye ani diinɛ taɲa diinɛ tɛ yen limaniya tɛ yen n'o dɛsɛra maa o maa la tiɲɛli ye e taanan ye tiɲɛli ye e joli fɛn ye n'i y'a kɛ fana o tɛ bali maa la en tant que limaniya tɛ e la diinɛ tɛ e la fana min bɛ e adopté ka bɛn ni ala ta ye ka bɛn ni danbe ye tiɲɛli bɛɛ i bɛ sɔn a ma n balima silamɛw n'a fɔra ko diinɛ tɛ yen ko limaniya tɛ yen o kɔrɔ ye maloya fana tɛ yen maa o maa ni maloya tɛ yen fɛn bɛɛ i bɛ sɔn a ma i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogoya min sallallahu alayhi wa sallam idha lam tastah fasna' ma shi'ta maa o maa ni maloya t'i la fɛn min ka di i b'a kɛ foyi tɛ min bɛ se k'i bali o kɛra sababu ye ka tiɲɛli jɛnsɛn jamanaw kɔnɔ n balima silamɛw a filanan ye jumɛn ye yɛrɛsago baara ni diyaɲɛ fɛn ka nin kan labato o la ka sɔn nin ta ma o la maa o maa ni limaniya t'i la diinɛ t'i la min bɛ kɛ i ma sira ye n'i b'o ta siga foyi t'a la e ye nin sago baarakɛla ye nin sago baarakɛla a tɛ foyi kɛ ka ɲɛsin jamakulu ma fo n'a kɛra jamakulu ka halakili sira ye sira min bɛ kɛ sababu ye ni ala ka funu bɛ jigin maaw kan o tiɲɛli min donnen don nin tigilamaaw dusukun na o jogo kɛra tiɲɛli taanan ye o taanan kɛra kalontigɛmaaw ye kalontigɛ maloya tɛ yen a siranya tɛ yen o kɛra o danbe ye wa nifaku n'o ye ŋunafigiya ye k'a fɔ an bɛɛ ye diinɛmaa ye k'a sɔrɔ diinɛ kɛlɛbagaw lo o fana kɛra o taanan ye
yira bara o kɛra o taana ɲe bisigiya jugu ka ɲɛsin ala ka jɔnw ma o kɛra o tigilama fana taana ɲe wallahiru dafa tɛ yen wa ka jama janfa danaya min kalifali ma o janfa in o kɛra joli ye a bɛ boli a tigilamaw farisogo la ala ye anw bali ka bɔ nin sago kan labatoli ma a ko wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wa qala ta'ala wala tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah ala ko mawma ni sirana ala ne ka dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ yen i bɛna jɔ masa in ɲɛfɛ siga foyi t'a la i bɛna i nin bali ka bɔ nin diyaɲɛkow ma i bɛna nin diyaɲɛkow kɛlɛ i tɛna baara kɛ n'a ye cogoya si la ni maa min dun y'o kɛ ala ko n ye alijinɛ garanti ta i ye o ka k'i sigiyɔrɔ ye ala tilala k'i kanto an ma ko kana tugu nin sago kɔ n'o kɛra a b'i fili dɛ ka bɔ sira ɲuman kan balima silamɛw a sabanan ye jumɛn ye o de ye jogow tiɲɛna maa min jogo tiɲɛna n'o bilala maaw ka danaya kunna n'o bilala maaw ka jɔyɔrɔ la n'o bilala maaw ka sariya kunna maaw k'a dɔn k'a fɔ o ye halaki fana natɔla ye hɛrɛ tɛ sɔrɔ o la cogoya si la parce que na jogo ɲuman o de bɛ fɛn ɲuman ɲini ka ɲɛsin fasodenw ma mais jogo jugu a tɛ foyi lase fasodenw ma fo n'a kɛra tɔɔrɔ ye en tant que ale ka intérêt n'a ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira wɛrɛ la min ye fasodenw tana siraw ye a naaninan kodɔnbaliya o fana fanga bonyala o de la nin kojugu caman bɛ kɛ kuma dɔ la maaw yɛrɛ t'a dɔn kojugu lo kuma dɔ la o bɛna sɔmi a la kuma o kuma o b'a sɔrɔ o touché la o b'a sɔrɔ sekɛlaw ma o b'a sɔrɔ farisogo golo wulila o sɔrɔla ka dimi sante balima silamɛw jamakulu jamakulu ni kodɔnbaliya carila ye o jamakulu o ka taasira a n'o ka kɛta hɛrɛ t'a la o bɛ fɛn de ta fɛn min o bɛ k'o yɛrɛ kɔlɔlɔ ye ala k'an kisi o ma a duurunan tiɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ala ka sira kan ni kɔnɔnagiya ye ni tileniya ye o fanga fana bɛ ɲinina ka dɔgɔya jamakuru jamakuru ni o ladilikɛlaw kɛla ta ɲinina ye n bɛ n ta de kɔ n bɛ n niyɔrɔ de kɔ n bɛ n ka lɔgɔman de kɔ n bɛ n ka dahirimɛ de kɔ ni n ye n ta sɔrɔ ka ban a banna ni n ye n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a banna ni n ye n balo sɔrɔ a banna o jɛkulu tiɲɛ tɛ se ka baara ye o jɛkulu tiɲɛli tɛ se ka ba yen cogoya si la a ka kan pepulu ka wuli ka kɛ jɔbaga ye ɲumanya siraw la ka kɛ balibaga ye tiɲɛli siraw la ko kɔnlen siraw la a wɔɔrɔnan o de ye an b'a ye k'a fɔ jamana cakɛda fila bɛ yen a bɛ fɔ minnu ma ko kiiritigɛyɔrɔ a n'a bɛ fɔ minnu ma ko sariya tayɔrɔ ni o ye anw ka kiiritigɛyɔrɔw ye ani anw ka sariya kitew tayɔrɔ n'o ye assemblée ye nin yɔrɔ fila n'a tiɲɛna jamana kɔnɔ a danger ka bon ni nin yɔrɔ fila tiɲɛna jamana kɔnɔ o ye jamana salen ni nin yɔrɔ fila tiɲɛna jamana kɔnɔ sigi ni tiɲɛli bɛɛ ye i bɛ min imaginer i tɛ min imaginer sigi n'a ye jamana kɔnɔ nin fɛn fila jɔyɔrɔ fila kiiritigɛyɔrɔw problème bɛ yen u ka tiɲɛlikɛlaw nɔbɔ u ka tiɲɛlikɛlaw minɛ tiɲɛli bɛ se ka nɔgɔya cogoya min u ka musalaka bɔ baara la o bila kun ye kiiri ka tigɛ jamana ka taa basigi kɔnɔ jamanadenw ka lafiya se tɛ maa minnu ye o ka se k'o ka hakɛw sɔrɔ se bɛ minnu ye olu fana ka kɛ maa basigilenw ye hɛrɛ ka se ka na jamana kɔnɔ ɲɛfilɛ tɛ o la maa ɲɛfilɛ tɛ o la wa nin ye n ka maa ye fana o tɛ o la nka ni kiiritigɛyɔrɔ tiɲɛna o kɔrɔ ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i sago la o cogoya kelen fana la minnu bɛ kiiri voter n'u ye assemblée
n'o ye an ka députéw ye o k'a dɔn k'a fɔ ni kiriw nana ou bien loi ma nana ko k'a voté jamana kɔnɔ o ka jamanadenw bɔ a kalama fɔlɔ o k'a dɔn k'a yira k'a fɔ jamanadenw na nin de lo nin bɛ se ka bɔ a la nin bɛ se ka bɔ a la parce que na loi bɛ olu de concerné loi man kan ka sigi olu kunna min n'o danbe tɛ taa min n'o ka diinɛ tɛ taa o k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ yen ka se ka population représenter olu de ye population ye olu de bɛ sariya ta jamanadenw tɔgɔ la ni jamanadenw ka ɲamariya ye jamanadenw y'o danaya min kalifa u ma o kana danaya tiɲɛ o kana janfa kɛ nin janfa sugu a bɛ fɔ o ma al-khiyana al-kubra janfaba min ni silamɛya t'a toléré cogoya si la parce que n'i ye sariya ta jamanadenw kunna min t'o danbe ye min ni jamanadenw ka lahala tɛ taa min ni jamanadenw ka diinɛ tɛ taa a kungo ma a tɛ s'a kɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ kuma tɛ alikiyama ma a kɔlɔlɔ a bɛ laban min na fana a tɛ taa k'i to donc o la assemblée maaw minnu ni olu de bɛ o kan di sariya bɛ sɔrɔ ka kɛ sariya ye jamana kɔnɔ o ka janto o yɛrɛ la o kana to tiɲɛlikɛlaw ka o manipuler o kana to tiɲɛlikɛlaw ka o don sago la o kana to o ka terme ta kana d'o ma terme min n'a bɛ kɔrɔ caman fɔ k'o nɛgɛ ni fitinin ye ko nin de y'a laɲini ko nin de y'a kɔrɔ ye o ka jamana jate minɛ o kana maa damadɔ in jate minɛ o k'a dɔn k'a fɔ jama de ye olu sigi ni nin yɔrɔ fila tiɲɛna jamana kɔnɔ jamana dafirila tiɲɛli sababu dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye o de ye contrôle fanga dɔgɔyala suivi tɛ yen tuma o tuma jamana kɔnɔ ni suivi tɛ yen contrôle tɛ yen o fana ye tiɲɛli fangaba o bɛ fanga di tiɲɛli ma o bɛ tiɲɛli jɛnsɛn o b'a to tiɲɛli tɛ dabila bali dɔ de bɛ fara a kan sani waati bɛ kuraw jamana kɔnɔ balima silamɛw nin ye point damadɔ ye min n'o bɛ kɛ sababu ye ka fanga di tiɲɛli ma o bɛ kɛ sababu ye k'a to tiɲɛli a bɛ jɛnsɛn jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ o yɛrɛ ɲini a kɔlɔlɔ bolo tuma dɔ la jamana bɛ dafiri ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ye point fila laban min fɔ ni o ye kiiritigɛyɔrɔ ye ani sariya bulon sariyadenw bɛ sabati yɔrɔ min ni olu ka voix dili ye ni olu ka vote kɛli ye sariyadenw kan o bɛ fɛn kura minnu nalen don ko k'a vote ka kɛ sariya ye o k'a dɔn k'a fɔ sariya kura ka vote a dulonnen bɛ population ka besoin de la ni jamanadenw mago b'a la jateminɛ bɛ k'a la mais k'a ta ka n'a cun jamanadenw kan o t'a dɔn o ka ɲɛnamaya yɛrɛ ma s'a ma o mago dulonnen t'a la k'a jagoya o kan tiɲɛli sira dɔ sababu la walasa loi ka o tiɲɛli in dɛmɛ k'a protéger ne ye fɛn min ni halaki de lo ala k'an kisi ka bɔ o ma aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azima li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون شعب مالي إنما نسمعه اليوم وينشر في التلفزيون والإذاعة الوطنية من مصطلح قانون النوم وهو ما يسمى لوا ديجار وهو من أشنع الفساد المهلكة الذي يريدون جعله قانونا لا يعلو عليه شيء وهو مصطلح غامض لكن المعنى الحقيقي الذي وضع لهذا المصطلح عند الغرب الذين يحاربون القيم والدين والأعراف والأخلاق
بواسطة عملائهم الذين يعتبرون فينا خونة في مجتمعاتنا أيدي عاملة مع هؤلاء الغرب الذين يدسون الفضائل من كل مجتمع أبي. المعنى الحقيقي لهذا المصطلح يشمل ما يلي. أما المسلمين أمي على تندو كوكرا قال بركادا كما سين ولي من كان من كيسين كان يسين تدين باي محمد صلى الله عليه وسلم على يمين شوازي كاكا كتدين لباني كاكا دينا كدين لباني أننا ني باتوي أننا ني جوغوي أننا ني دامبي أننا ني مراي أننا ني هرب بلا جليجي أننا لي كرهنا جين بي نمان كيسي بتدين بايني أنا سومو وسلمو أنا كصحابة سلمو بلا جلي وتملين كو فمبال من سلامو ala ka jɔn ni waati damadɔ in na kɛrɛnkɛrɛnyana kalo min sara novembre jamana tele la ORTM ani jamana arajo la an ye fɛnw ye kumakanw na debaw la table ronds la laɲiniw na minnu tɛmɛla jamana tele sira fɛ. An bɛ se k'a fɔ kalo min tɛmɛla o kalo kɛra i n'a fɔ campagne ni terme dɔ tun bɛ ka fɔ o bolo ka caya ko loi de JAR o fɔla ka caya kalo tɛmɛlen in na formation kɛla a la fana o bɛ o laɲinina o ka se ka kɛ maa minnu bɛ na mɔgɔw sensibiliser ni k'i bɛ kuma k'i t'a kɔrɔ dɔ de k'i ma laɲini dɔ de olu dɔrɔn de b'a dɔn n'i ye olu ta fɔ e b'a dɔn mais n'i m'o olu ta fɔ e t'a dɔn parce que olu dɔrɔn de bɛ tubabukan dɔn olu dɔrɔn de bɛ nin terme ninnu dɔn nin terme sugu n'a fɔla an b'a dɔn a bɔla yɔrɔ min fana an b'a lɔ jɛkulu min bɛ yen ni olu de bɛ sigi ka jateminɛ kɛ termew na kɛrɛnkɛrɛnyala minnu kan ka se ka don loi kɔnɔ walasa ka tiɲɛli jɛnsɛn ni sariya tɔgɔ ye maa si tɛ se k'a fɔ a kana kɛ ne y'o fɔ e kɛra loi sɔsɔbaga ye n'o kɛra loi kan k'e nɔminɛ n balima silamɛw loi de JAR n'o ko b'a fɔ ko JAR féminin JAR masculin o ye jumɛn ye JAR mun de lo a kuma bɛ ka caya wa hali n'i bɛ jateminɛ kɛ siradaw la panow la i na nin lahalayaw ye plakiw la mun de nana ni nin ye ko k'a ɲini k'a don loi la a ka voter assemblée maaw fɛ a ka kɛ jamana sariya ye foyi tɛ yɛlɛ a sanfɛ diinɛ la foyi tɛ yɛlɛ a sanfɛ danbe la foyi tɛ yɛlɛ a sanfɛ laada la foyi tɛ yɛlɛ a sanfɛ taabolo la n'a voté la ale de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ a ka kan bɛɛ k'i yɛrɛ majiga ye balima silamɛw danaya ye fɛnba ye an kana faso janfa an kana jamanadenw janfa an kana termu ɲaamilenw ɲini ka n'o don jamana loi kɔnɔ laɲini ye laɲini jugu ye mais min bɛ fɔ fasodenw ɲɛna ɲuman de don terme b'a bɛɛ ta n'i jɛnna n'a ka kɛ loi ye na loi in hakika nana bange don min e tɛ se k'a wuli bilen a bɛ fɔ ko loi de don ko nin loi sen nin loi den nin loi numéro a bɛ nin ta i bɛ sɔrɔ k'a o bɛ sɔrɔ k'a développer daminɛ o bɛ sɔrɔ k'a walawalali daminɛ jamanadenw ye o ma sigi ni min ye loi de JAR a kuma bɛ ka fɔ ka caya jamana tele la jamana arajo la bolow de bɛ yen minnu dogolen bɛ ko in kɔfɛ jamanadenw na ni tiɲɛlikɛlaw ye tubabuw la ou bien ONG ou bien association jugu minnu sigilen bɛ tubabuw fɛ fan bɛɛ lajɛlen ka se ka nin loi suguw ta ka don jamanaw kɔnɔ jamanaw loi la
jamana minnu n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ninnu ye danbemaw ye jamana minnu n'u ɲɛ b'a la ko ninnu ye dinamaw ye jamana minnu n'u ɲɛ b'a la ko ninnu ye jogotigiw ye o bɛ fɛ ka nin kɛ mun kama anw tiɲɛna anw jogo tiɲɛna ka ban nin ye anw ka société sɛgɛn mun n'an tɛ fɛɛrɛ kɛ a ka taa société bɛɛ la bɛɛ ka sɛgɛn i n'a fɔ an sɛgɛnnen bɛ cogoya min mais ala y'o fɔ an ɲɛna o waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa ala ko o ka laɲini de ye k'aw bɛɛ lajɛlen kɛ kafiri ye i n'a fɔ olu kɛra kafiri ye cogoya min walasa bɛɛ ka kɛ kelen ye tubabula société o bɛ degu la o bɛ tɔɔrɔ la o bɛ kamanagan na jogojugu minnu bolo n'u ɲɛ bɛ anw lafiyalen na munna o tɛ na n'u juguman ye anw fɛ yan walasa tasuma ka kɛ société bɛɛ la tasuma ka kɛ jamana bɛɛ la bɛɛ lajɛlen k'a kɔlɔlɔ nɛnɛ n'a bɛ ɲɛ olu fɛ o k'a sigi o ka loi la mais anw fɛ yan o ka anw to yen anw de bɛ anw ka besoin lajɛ anw mago bɛ mun na loi la an ka se k'o sigi min bɛ anw ka adamadenya lataa ɲɛfɛ min bɛ anw ka danbe lataa ɲɛfɛ min bɛ anw ka diinɛ lataa ɲɛfɛ n balima silamɛw nin terme nin kumakan in n'o ye genre ye tiɲɛli man bon n'a ye tuma dɔ la maa dɔw banna terme na ko an tɛ jɛn n'a ye ko parce que na ko bolokobaliya b'a la n balima silamɛw ko in ka jugu ka tɛmɛ bolokobaliya yɛrɛ kan tuma dɔ la maa minnu bɛ dɔɔnin kalama la olu b'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye parce que na nin b'a la donc u b'a fɔ ayi aw t'a kɔrɔ dɔn de aw t'a laɲini dɔn aw t'a dɔn laɲini ye min ye bolokobaliya tɛ o tɛ fɛ aw ka dɔ wɛrɛ dɔn ka fara nin kan bilen mais ko in yɛrɛ ka jugu ni bolokobaliya ye n balima silamɛw tiɲɛli surusu de don halakili surusu de don o bɛ fɛ a ka voter k'a kɛ loi ye min bɛ kɔrɔta fɛn bɛ sanfɛ mais nin terme loi de genre laɲini yɛrɛ jumɛn de b'a la terme nin sigibagaw fɛ minnu b'a fɔ minnu bɛ fɛ a loi ka ta laɲini jumɛn de dogolen don n'a tɛ se ka fɔ jamanadenw ɲɛnɛ n'o tɛ fɛ jamanadenw ka bɔ a kalama walasa n'a kɛra loi ye waati min olu hakili sigilen don a kɛra ka ban n'a nana bange waati min maa tɛ se ka jɔ a ɲɛfɛ bilen balima silamɛw nin terme in an bɛ se ka laɲini 7 bɔ a la a b'a bɛɛ lajɛlen ta wa a bɛɛ laɲinilen de don a ka appliquer société kɔnɔ jamana kɔnɔ Mali la an b'a fɔ kuma caman adamaden i ɲɛ dayɛlɛ k'i ye kɛlɛɲɔgɔn dɔn n'i ye kɛlɛɲɔgɔn dɔn i b'a minɛ cogo dɔn mais ni m'i kɛlɛɲɔgɔn dɔn a bɛ sɔn min ma a tɛ sɔn min ma ko bɛ gɛlɛya i bolo maa o maa minnu o bɛ kuma anw fɛ o bɛ anw cɛla ni anw golo ye ni anw couleur ye mais danbe tɛ yen o t'anw fɛ o t'anw ka hɛrɛ fɛ o t'anw ka laɲini fɛ loi de genre a laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye n'o ye kɔrɔ ye a la genre arabukan na o ye naw loi o ye kanunu naw naw ye qualité adamaden qualité cɛ b'u la muso b'u la ko ka o tagan k'o ka hakɛ di u ma ka adamaden cɛman tagan k'a ka hakɛ d'a ma ka musoman tagan k'a ka hakɛ d'a ma adamaden cɛman ni musoman o ka hakɛ jumɛn de minɛlen don n'an b'a d'a ma ɲininkali kan ka kɛ yen fɔlɔ jamana kɔnɔ adamaden cɛman ani musoman o fila jumɛn de bɛ yen n'o ka hakɛ minɛlen don n'a kan ka tagan dɔ in n'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de laɲinitɔla de don ko dɔ de bɛ dugu ma a kan ka sin k'a labɔ jama k'a ye donc laɲini ye jumɛn ye a fɔlɔ o de ye ka droit di cɛ ma a ka tagan sariya bolo ani loi bolo a ka cɛɲɔgɔn furu o y'a ka hakɛ dɔ ye n'a ko de y'ale ka hakɛ ye n'a ko de ka di ale ye donc a ka hakɛ ka sabati cɛ ka cɛ furu ou bien cɛ ka kɛ a cɛɲɔgɔn muso ye n'an k'o ma ko luwat lutiya lutu ka maaw halakila min sababu la ni dɔw ko pedeya ou bien gɔrijigɛniya jama ka hakɛ to nin laɲini bɛ se ka don loi kɔnɔ cogo di ni terme jumɛn ye n'a terme jɛngɛlen don a b'a ta mais jama tɛ sɔmi n'a ye tiɲɛlikɛlaw ka baara sugu de ye de tiɲɛlikɛla sugu minnu bɛ a ko duguma kosɛbɛ o ye les maçons ni elmasoni ya olu ka baara olu fɔrilen bɛ nin de la
an bɛ se ka terme jumɛn ta n'a bɛ kɔrɔ ɲuman di an k'o bange mais a kɔrɔ min dogolen don walasa o ka se ka sabati. Ala ye anw lasɔn maa ninnu lahalaya la. Nin y'a fɔlɔ ye o bɛ genre in kɔnɔ, o kɔrɔ ye cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma n'i y'a mɛn fana ko ka famille ka hakɛ kɔlɔsi, ka famille ka hakɛ di a ma, laɲini tɛ anw ka famille nin ye. N'a fɔra an bɛ nisɔndiya k'a fɔra ko ka famille ka hakɛ kɔlɔsi, sisan an ka famille ka hakɛ bɛna kɔlɔsi, e ka famille ko tɛ. Mais kuma laɲini ye jumɛn ye? Ni cɛ ni cɛ ye ɲɔgɔn furu olu bɛ jate famille kelen ye, o famille fana ka droit ka d'a ma, o ka hakɛ ka d'a ma. O y'a fɔlɔ ye. A filanan ye jumɛn ye? O de ye muso ka hakɛ ka di a ma. Muso ka se ka a musoɲɔgɔn furu, a ka kɛ a musoɲɔgɔn cɛ ye ou bien a ka kɛ a musoɲɔgɔn muso ye. Ni sariya k'o ma ko as-suhaq, muso ka muso ɲini. O bɛ terme min fana fɔ ko ka famille ka hakɛ di o ma. Ni muso ye muso furu olu fila fana dɔrɔn olu bɛ jate famille ye. O ka daga loi bolo, loi k'a taga maa kana fɔ k'a tɛ kɛ, ne min k'a tɛ kɛ e ye sariya sɔsɔ n'a donna sariya la. Nin y'a laɲini filanan ye. Laɲini sabanan ye jumɛn ye? O de ye sariya ka jɛn ni a ye. Cɛ ka furu kɛ muso la, wa cɛ wɛrɛ ka sɔrɔ yen min ye ale muso ye ou bien min ye ale cɛ ye. O kɔrɔ ye cɛ bɛ so kɔnɔ a muso bɛ yen, mais cɛ wɛrɛ bɛ yen o y'a muso ye tuguni, ou bien cɛ wɛrɛ bɛ yen ale ye o muso ye. O kɔrɔ ye jumɛn ye sa? Cɛ kelen ka rôle saba ta nin yɔrɔ la. Muso b'a bolo a ka so, muso wɛrɛ b'a bolo cɛ la kɛlɛ ma, ou bien cɛ wɛrɛ b'a bolo kɛlɛ ma ale y'o muso ye. Cɛ kelen ka nin jɔyɔrɔ ta loi ka jɛn n'a ye. N'o de ka di o ye, loi ka voter, loi ka o protéger, ka o taga. Maa kana fɔ a tɛ kɛ, ne ko a tɛ kɛ, loi bɛ nɔ minɛ parce que ne bɛ ka sariya sɔsɔ. Nin ye laɲini sabanan ye. Laɲini naaninan ye jumɛn ye? O de ye droit ka di muso ma, a ka kɛ cɛ dɔ muso ye. O yɔrɔ kelen fana la a ka hakɛ de lo muso dɔ ka sɔrɔ kɛnɛ ma min ye ale furumuso ye ou bien min ye ale furucɛ ye. Donne contre elle. Muso de lo a cɛ filɛ nin ye so kɔnɔ, nka droit b'a bolo a ka muso wɛrɛ ta kɛnɛ ma o ka k'a muso ye, ou bien o muso wɛrɛ in kɛnɛ ma o ka k'ale cɛ ye. Min ni ale yɛrɛ cɛ min bɛ so kɔnɔ n'a b'o fɛ o tɛ kelen. Ni cɛ k'a bɛ kuma i bɛna droit sɔsɔ dɛ, sɔn a ma, droit de jɛnna n'a ye, sariya de y'a voté. Nin ye laɲini naaninan ye. Joueur bɛ min ɲini jar, loi de jar. A duurunan ye jumɛn ye? Duurunan de ye cɛ min bɛ yen ni cɛya man d'ale, ale tɛ fɛ a ka kɛ cɛ ye, a bɛ fɛ k'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye. O laboratoire bɛ farajɛ la, o baarakɛyɔrɔw bɛ yen, opération baara kɛli de lo ani fura sugu dɔw talen de lo. Donc ni cɛya man di cɛ min ye, sariya k'a protéger ka jɛdi a ye, a k'a yɛrɛ yɛlɛma ka bɔ cɛya la k'a yɛrɛ kɛ muso ye, ka cɛ yɛlɛma k'a bɔ cɛya la. Muso tɛ bilen, cɛ tɛ bilen, a kɛra muso ye. O fura minnu bɛ ta n'o opération minnu bɛ kɛ, sariya ka jɛn n'a ye k'a dɔn k'a fɔ a ka loi de lo, a ka kɛ a ye. O y'a duurunan ye. A wɔɔrɔnan ye jumɛn ye? Muso min fana bɛ yen ni musoya man di e ye bilen, e bɛ fɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ de ye, donc a dagalen don e ye i ka taa baaraw kɛ k'i yɛrɛ yɛlɛma ka bɔ musoya la ka na cɛya la. O laboratoire minnu bɛ yen n'u bɛ o baara nin kɛ, opération baaraw la ani furakisɛ qualité taw la, ka se k'i yɛlɛma ten cogoya la, ka tiɲɛli don Ala ka danni kɔnɔna na, ka tiɲɛli ka danbew wuli ka bɔ yen, ka adamaden k'a laban k'a kɛ baganw na min ka jugu n'u ye lɛ ni wulu ye, o ka fisa ni adamaden. Nin de y'o ka laɲini. Nin ye loi de jar laɲini wɔɔrɔnan ye. A wolonfilanan o de ye bolokoli ye. Toujours o kelen b'a la, mais kuma dɔ la maa caman bɛ bolokoli in de fɔ ko an tɛ jɛn n'a ye parce que na bolokobaliya b'a la, o b'a la, mais tɔ ninnu ka jugu ni nin ye. Nin ka se ka kɛ anw danbe ye k'a sɔrɔ anw t'a dɔn, an m'a si dɔn, anw danbe tɛ, anw ka diinɛ tɛ jɛn n'a ye, anw ka laada tɛ jɛn n'a ye, anw ka taabolo tɛ jɛn n'a ye. Jamana in yɛrɛ taanan tɛ nin ye, jamana in tɛ nin dɔn.
wa jamanaden n'a fɔra ɲɛna a b'a fɔ nin tɛ se ka kɛ adamadenya la wa nin tɛ fɛn ɲuman ye mun de la farajɛw bɛ anw nɔfɛ sani waati bɛɛ lajɛlen n'u bɛ ka anw sɔrɔ n'u ka laɲini ye ni anw yɛrɛ ye anw bɛ da maa minnu na olu bila an ɲɛfɛ olu de bɛ jama janfa ka nin sariya suguw ta jamana kɔnɔ ka nin termu sugu don a la k'a dogo jamanadenw na k'a vote k'a kɛ loi ye walasa ka se ka tiɲɛli kɛ loi ka tagan kɔnɔna na balima silamɛw nin kuma in de bɛ senna ka caya sisan ko ka teliya ka loi yɛrɛ ta sani transition ka ban mun b'o presse a nɔfɛ mun n'o presse n'a ka kɛ joona mun n'o bɛ ka table ronde sigi a kama mun n'o tɛ hakika fɔ maaw ye mun n'o bɛ tiɲɛli ta tiɲɛli min n'a bɛ na kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen halaki ala ye peuple dɔw halaki kɛwale min kosɔn ka dugukolo dafiri ni o ye ala ko an jugu tɛ fara anw nɔfɛ fo k'o ka tiɲɛli lase an ma a ka kan ka faamuya kɛ a ka kan ka kɛ wulikajɔbaa ye a ka kan ka jamana in an ka hinɛ a la an ka wuli ka jɔ jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min ka wuli ka jɔ danbe kolon tiɲɛli sira bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bali cogoya min ɲɛmaaw dɔrɔn tɛ se k'o kɛ jamanadenw olu de y'a fanba ye olu de ka wuli ka jɔ bɛ ni olu sigila o y'a kɛ n t'a kalama ou bien n ka sira t'a la n'a votela don min a don o kɔfɛ ni kɔlɔlɔ min nana a tɛ dogo jamanaden na ala k'an kisi ka bɔ o kɔlɔlɔ ma parce que na tiɲɛli tɛ bange jamakuru si la ni o ma sigi k'ala ka kɛlɛ kɔnɔ ni o ma sigi k'ala ka halaki kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ a ka halaki ma an bɛ ala deli tiɲɛlikɛla minnu bɛ anw cɛla ala kana anw minɛ n'o ka tiɲɛli ye tiɲɛlikɛla minnu bɛ anw cɛla ala k'anw kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma an bɛ ala deli ala ka an bila sira ɲuman kan ala ka an bila sira ɲuman kan an bɛ ala deli sani waati bɛɛ lajɛlen ala kan'anw kɛ tiɲɛlikɛla ninnu sago ye an bɛ ala deli sani waati bɛɛ lajɛlen kodɔnbaliw tiɲɛlikɛlaw maa minnu ni tiɲɛna ala kana a ka funu jigin anw kan olu sababu la n'a ma ɲɛ funu ka jigin ala ka olu minɛ ni a ye ka anw kisi ka anw bɔ a cɛ la an bɛ masa in deli anw se tɛ fɛn min na ala kana minɛ o ma anw ta ye ɲɛfɔli ye anw tɛ se k'a bali nka jamanadenw de b'a bali mɛ k'a ɲɛfɔ ala y'o se di an ma an bɛ ɲɛfɔli kɛ o la ala o fɔlen kɔfɛ anw se tɛ min na kana an minɛ o ma bilen ala an b'i deli i ka yafa an ma i ka an mago to i ka anw dɛmɛ ka hinɛ anw na e de ye anw ka kotigi ye e de ye anw dɛmɛbaga ye ala se di anw ma kafiriw kan se di anw ma tiɲɛlikɛlaw kan tiɲɛlikɛlaw ka fanga b'o bolo tiɲɛlikɛlaw i ka o halaki k'o sogola ni o yɛrɛ ye ala tiɲɛlikɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ jate o ka tiɲɛli tɛ dan dɔrɔn ma o bɛ tila ka laɲini kɛ bɛɛ bɛ se ka sɔrɔli k'a la cogoya min o ka tiɲɛli kɔsegin o yɛrɛ ma i k'a dan o yɛrɛ la ala nin jɔyɔrɔ in baraka kosɔn bi donba in jɔyɔrɔ kosɔn i k'an ka dugawu jaabi i ka jamana in magɛn i ka jamanadenw magɛn i k'i ka hinɛ ɲɛsin o ma tiɲɛlikɛlaw bɛ ka minnu dabali dugu la sudibi la i k'a bɔ kɛnɛ kan k'anw kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma اللهم ربنا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تأخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الدجلة الفسقة وأخذهم يا رب العالمين واخذلهم يا رب العالمين واخذلهم يا رب العالمين اللهم لا تقيم لهم وزنا اللهم لا تقيم لهم وزنا إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء إنك أنت السميع العليم إنك على كل شيء قدير وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين